ঊনবিंश अध्याय। सुत कहन्ति अनुरागे सौनक आदि ऋषि आगे। सुत उवाच से महीपति परीक्षित चिंता निमग्न दुःख चित्त एकान्ते बसी विचारई निंदित कर्म कली मोहि अर्जित कर्मवश होई गुरु जे सने शिक्षा देई अन्याय प्राणीक व्यवहारे कुकर्म कली ए संसारे निर्दोष ब्राह्मणर गळे सर्प लंबाई धनु होळे निश्चल जोगे तार ध्यान न जानी हेली हत ज्ञान देव हेळन कर्म कली निकटे संकट लभिली ए पाप विनाशन हेतु बेगे विधाता मोते चिंतु ए कर्म पूर्ण मुझे मनते केबेहे न कल्पई चिते ब्राह्मण क्रोध दावानल ए मोर राज्य धन बल आत्मार संगे हतु मोते ए कर्म न करे जे मनते गोद्विज देवंक हिंसने दुर्बुद्धि न स्फुरु मो मने ए मनते विचारु विषादे वृत्तान्त शुभे जनपदे उरग ब्राह्मणर गळे राजा जे देला धनु होळे तार बालक साप देला तक्षक दंशिव बोइला सप्तम दिने कोपानळे ताहांकु दंशिव से बळे एमंत जनमुखु शुणी मने सानंद नृपमणि बोलई बेगे मते खाऊ ए मोर कूळे ताप नहु जेणु विषया त्याग हेतु तेणु चिंतई आत्मा मृत्यु जे मनते इह परलोके मरणे न पड़ई दुखे ए मंत निश्चय विचारी राज संपद परिहरी चिंतिला कृष्ण पाद पृष्ठ सेवन बिना नाही श्रेष्ठ कृष्णर पाद पद्म जले प्रवेश जाई गंगा कूले श्रीकृष्ण चरण तुलसी पाद उदकर जे मिसी अति पवित्र बहे बारी उभय लोक पाप हरि प्राणीर प्राण त्याग काळे केबा न बसे तार कूळे पांडव वंशे कीर्ति कर सकल राजा मधे बर से सुर नदी तीरे जाई चित्त गोविंद पद ध्याई विषय संग दूर करी अन्न उदक परिहरी मुनिंक व्रते से निश्चले मन निवेशी गंगा जले से कथा शुणी मुनि जने जे अबा थिले गिरि बने निज निवास उपेक्षिले हस्तिना नगरे मिलिले जे अबा थिले जेउ देशे राजांकु देखिबार आसे संगते घेनी शिष्य गण अपरे अशेष ब्राह्मण तांक महिमा केबा कहे तीर्थ पवित्र तांक देहे अत्रि वशिष्ठ आदि मुनि च्यवन भृगु व्यास घेनी अंगिरा पराशर गाधी सुतऊ तथ्य जे प्रसिद्धि गौतम भरद्वाज मुनि मैत्रेय विश्वामित्र घेनी आरिष्ट नेमि आस्तिर्षेण इंद्र प्रमद शरद्वान नारद मुनि आदि करी सर्वे मिलिले राजपुरी देवर्षि राजर्षि महर्षि अपरे जेतेक ब्रह्मर्षि सकल ऋषि एक मेळी मिलिले जाह्नवीर कूळे ताहांकु देखि परीक्षित कपोळे देईबेनि हस्त बंदिला मुनि गण पादे आनंदे अश्रु गद गदे सुखे बसिले मुनि गणे पुणी राजा परमाणे कर अंजलि शिरे देई बोलई कृतकृत्य होई परीक्षित उवाच राजांक मध्ये मो जीवन निश्चय जानिली धन्य धन्य मोहर प्राण त्याग काळे महांत जने विजे कले ब्राह्मण पाद जहि धोई से स्थाने निज शिर देई
ক্ষেত্রীয় স্বভাব এমন্ত আগম নিগম উকত যে ଏହା লঙ্ঘে দুষ্টপণে দূষিত ହୋଇ তৎক্ষণে ସେ ବିପ୍ରେ ଆସି ମୋର ପାଶେ ବସନ୍ତି ମନର ହରଷେ ତାହାର ଭାଗ୍ୟ କି କହିବା ଯାହା ନ ପାନ୍ତି ସୁର ଦେବା ଅପରାଧ କଲି ବିପ୍ରକୂଳେ ଦେଖ ମୋହର ଅନ୍ତକାଳେ ସର୍ବ ବିଷୟ ସଙ୍ଗ ତେଜି କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଚିତ୍ତ ମଜି ତୁମ୍ଭେୟ ଶେଷ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି ମିଳିଲ ମୋର ପାଶେ ଆସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାପ କୋପାନଳ ଏ ମୋର ବିମୁକ୍ତିର ମୂଳ ଯେ କର୍ମ କଲେ ଏ ସଂସାରେ ପ୍ରାଣୀ ତରନ୍ତି ମାୟା ଘୋରେ ତୁମ୍ଭର ଅନୁଗ୍ରହ ସେବି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଉ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ପ୍ରୀତି ହେଉ କୁହକ ତକ୍ଷକ ବା ଖାଉ ତେଣେ ସଂଶୟ ନାହିଁ ମୋର ସକଳେ କୃଷ୍ଣ କଥା କର କୃଷ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉ ମତି ତାର ସେବକ ସଙ୍ଗ ଗତି ମୋହର କର୍ମ ଫଳ ଲଇ ଜନ୍ମ ଲଭିବି ଯହିଁ ତହିଁ ମୁଁ ତହିଁ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ପଣେ ସେବିବି ଅଭୟ ଚରଣେ ଶରଣାଗତ ବୋଲି ମୁହିଁ ହେବି ପ୍ରେ ଭାବ ଦୟା ବହି ସକଳ ଜୀବେ ମିତ୍ର ଭାବ ଯେମନ୍ତେ ହୋଇବ ସମ୍ଭବ ଏମନ୍ତ ମୋତେ ଦିଅ ବର ତୁମ୍ଭ ଚରଣେ ନମସ୍କାର ଏମନ୍ତ ମୁନିଙ୍କି ଜଣାଇ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ମନ ଦେଇ ଜାହ୍ନବୀ ତୀରେ କୁଶ ଶଯ୍ୟା ଶୟନ ଅର୍ଥେ କଲା ରାଜା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଶିର କରି ଉତ୍ତର ମୁଖେ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ଗଙ୍ଗା ଦକ୍ଷିଣ କୂଳେ ଶୋଇ କାରୁଣ୍ୟ ଜଳେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଯେ ଜନ୍ମେ ଜୟ ସୁତ ତାର ଦାସୀରେ ଦେଇ ରାଜ୍ୟଭାର ଅଶେଷ ଋଷିଗଣ ମଧ୍ୟେ ମନ ନିବେଶି କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ଆକାଶେ ଥାଇ ଦେବଗଣେ ଆନନ୍ଦେ ପୁଷ୍ପ ବରଷଣେ ଦୁନ୍ଦୁଭି ବାଦ୍ୟନାଦ ତୁଲେ ସାଧୁ ଶବଦେ ସ୍ତୁତି କଲେ ଯେ ମୁନି ଗଣେ ଗଙ୍ଗା କୂଳେ ଥିଲେ ଯେ ପରୀକ୍ଷିତ ମେଳେ ଗଗନେ ଶୁଣି ସାଧୁ ବାଣୀ ଆନନ୍ଦ ମନି ସର୍ବ ମୁନି ସାଧୁ ଶବଦ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ ଦିଶ ପୂରିଲା ଗଙ୍ଗା ତୀରେ ପ୍ରଜାଏ ଅନୁଗ୍ରହ ମୁଖେ କହନ୍ତି ଏକ କୁଆଁରକେ ଏ ସାଧୁ ରାଜା ବିଚକ୍ଷଣ ଅକାଳେ ଲଭିବ ମରଣ ଦେଖ ଏହାର ଭାଗ୍ୟ ବଳେ ମୁନିଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଅନ୍ତକାଳେ ୟାର ଆସ୍ଥାନେ ସର୍ବ ରାଜା ଶିର ନୁଆଇଁ କଲେ ପୂଜା ସେ ରାଜା କାଳେ ହରି ଭାବେ ପଶିବ ଜନ୍ମର ସ୍ୱଭାବେ ଏ ନରପତି ଯେତେ ଦିନେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିବ କୃଷ୍ଣ ଧ୍ୟାନେ ସୁଖେ ଲଭିବ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକ ଯେ ସ୍ଥାନ ବିମୋହ ବିଶୋକ ଆମ୍ଭେ ସକଳେ ଏହି ସ୍ଥାନେ ବଞ୍ଚିବା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପାନେ ଏ ଭାଗବତର ଉତ୍ତମ ନିଶ୍ଚେ ଲଭିବ ପ୍ରେମ ଧାମ ଏମନ୍ତେ ପ୍ରଜା ମୁଖୁ ଶୁଣି ଅମୃତ ସମ ସାଧୁ ବାଣୀ ରାଜା ମଣିଲା ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଛାଡ଼ିଲା ସକଳ ସଂଶୟ କୃଷ୍ଣ ଚରଣ ସେବା ଫଳେ ଅଶେଷ ପ୍ରାଣୀ ମହି ତଳେ ପୂର୍ବେ ଲଭିଲେ ହରି ଭାବ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କରେ ଦୁର୍ଲଭ ଦେଖ ମୋହର ଭାଗ୍ୟ ବସୁ ସର୍ବେ ମିଳିଲେ ସର୍ବଦେଶୁ ବେଦେ ଯେ ମନ୍ତ ଦେହ ବନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗେ ବିବୁଧଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ ବସି କହନ୍ତି ନାନା ଧର୍ମ ଯେ ବର୍ଣ୍ଣେ ଯେ ବା ନିଜ କର୍ମ ଯେ ଫଳ ଇହ ପରଲୋକେ ପ୍ରାଣୀ ଲଭନ୍ତି ସୁଖ ସୁଖେ ତେମନ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ଚିତ୍ତେ ତୁମ୍ଭେ ଆଗତ ପରହିତେ ଏ ବିନେ ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆର ଏ ଦେହ ସ୍ୱଭାବ ତୁମ୍ଭର ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ପଚାରଇ ମୁହିଁ ମରଣେ ଅନ୍ତର୍ଚଳେ ଥାଇ ଏବେ କି କୃତ୍ୟ ଅଛି ମତେ କହ ସକଳେ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତେ ଏ ଘୋର ସଂସାର ସାଗରେ ମରଣୁ କିବା କରି ତରେ
हेमंत पूछू राज ऋषि सुख मिलिले बेगे आसी मही भ्रमण इच्छा सुखे श्रीकृष्ण नाम गाई मुखे लखी न पारि जार अंग क्षण क्षण के नाना रंग निरते निज लाभे तोष स्वभावे अवधूत बेश बेष्टित बालक समूहे किबा उपमा देवा देहे स्वभावे षोडश अवध सुंदर सुकुमार पाद कर जुगल बाहु अंश उन्नत सुंदर सुनास निबिड़ बेनी उरु साजे सुंदर कपोल विराजे आयुत चक्षु चारु कर्ण सुग्रीव सुंदर आनन मांसे निगूढ़ जत्रु साजे तुंग वक्षस्थल विराजे त्रिबली कुक्षी मनोहर आवर्त नाभि गभीर विकीर्ण केश दिगंबर विभूति भूषण शरीर प्रलम्ब भुज जानु जाए दिशे अमर वर प्राय शरीर वर्ण रुचि श्याम रूपे तुलित नुहे काम कियबा देवा पटान्तर कामिनी जन मनोहर हेमंत रूप तार देखि मुनिए आसन उपेक्षी जानती ताहांक लक्षण से जोगी कृष्ण परायण सुख आगम देखि राजा तक्षणे आणी अर्घ्य पूजा विनय भावे दंडधारी चरणे नमस्कार करी स्त्री बालक जेते थिली ता देखि भये बाहुडिले राजा पूजिला मन तोषे सुख बसिले राजा पासे बेष्टित ऋषिगण मध्ये से सुख बसिले आनंदे शशांक जेह्ने तारा मेळे विराजे गगन मंडले प्रशांत चित्त मुनि वर आकुंठ धारणा जाहार से मुनि पादे नमस्कार करी जोड़िला बेनी कर निर्मल वाक्य सुधाधार मुनि चाहि नृपवर पुछई बेनी कर जोड़ी चरणे पुण पुण पड़ी राजा उवाच आज मोहर जन्म धन्य क्षत्रिय वंशे विद्यमान तुम्भे अतिथि रूपे आसी निर्मल चित्ते ब्रह्म ऋषि देखि मो आत्मा कृत कृत्य देह को कली तीर्थभूत जाहार स्मरण विश्वास पवित्र करे गृही वास ताहार दर्शन मात्रे दुरित न रहई गात्रे स्पर्श पाद जल जहि सकल तीर्थ फल तहि आज जीवन मोर धन्य देखिली तुम्भर बदन जेते दुरित देहे थिला तुम्भ सानिध्ये दूर गला विष्णुर तेज महाघोरे जेमन्ते नसन्ति असुरे आज जानिली मोते हरि पांडव स्नेहे प्रीति करी बांधव प्रिय ब्रह्म राशि जेह्ने पांडव गृहे आसी ताहांक गोत्र जेणु मोहि तेणु सदय मोरे होई कृष्णर दया जेणु होई तुम्भ दर्शने योग्य मोहि अव्यक्त गति जे तुम्भर के ताहा करिब गोचर पुणी मरणे तुम्भ संग तरिलिए भव तरंग जोगिंक मध्ये तुम्भे गुरु जेह्ने अचल महामेरु देख जीवन जीवा काले किबा साधिबी मही तले किबा शुणिबि कर्ण पथे स्मरण कि करिबि चित्ते किबा वचन उच्चारणी भजिबि काहार चरणी तुम्भे जे प्राणींकर द्वारे दंडे न रह मन स्थिरे बोधः मात्रे तुम्भ गति एणु मोहरा मने भ्रांति कहन्ति सुत शुद्ध मने शुण सकल मुनि जने सुत उवाच
ଏମନ୍ତ ପରୀକ୍ଷିତ ବାଣୀ ଆନନ୍ଦେ ଶୁକମୁନି ଶୁଣି ହରଷେ ମୁଦ୍ରିତ ଲୋଚନ ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତିଲେ ଭଗବାନ। ସେ ମୁନି ଚରଣ କମଳେ ସୁଜନେ ଚିନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ବଳେ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ବର୍ଣ୍ଣଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧେ ଶୁକାଗମନମ୍ ନାମ ଏकोनविंशोऽध्यायः।